Basket number 8. Alam ko yung mga. Ubus na yung ticket mo? Ubus na yung ticket. Nakabili na kayo ng ticket? Sa Lola lang. Ano na pala? Sobrang First dami tao. Batista, basket 32. Last time pumunta ako sa Twice eh. Saan? Twice. Ay, hindi. Yung naka-concert na nila. Ulit ako na. Kinuha ko yung pinababa para mga manita. So, malapit. Punta na naman. Parang 250 ako. Isang araw na ginawa. Triple, nakuha ni outside. Yung mismo araw na. Sige na, punta ako dati. Triple, supply. Nakuha number 8, 67. 67. Sober. Off, behind the back. Pinasa kay number 8. Tumira ng 3 points. Basket. Patay, sabi niya. Time out! Unite. Hero, pinasa kay sino to? Number 10, sinalaksak, pinasa kay number 28, 39 pala. Itaas ko konti. Tumira ng 3 points, supply na ko yung number 8. Pinasa kay Marco, binalik yung 67, tumira ng 3 points, supply. Nakuha yung number 8. 8. Nagharap ang sabi kay Marco. Binigay kay Batista. Nagharap ang sabi binigay kay number 8. Binigay kay 67. Yan ang 3 points. Supply. Nakuha ni Marco, binigay kay Batista. Grabe naman yung connection. 58. Tumira ng 3 points. Supply. Nakuha ni Marco. Foul number 7. Mike. Binigay kay number 8. Tumira ng 3 points. Supply. Nakuha ni Mercado. Tumira ng 3 points. Supply. Nakuha ni number 8. Binigay kay Mike. Against si Tate. Pinalaksa. Foul number 7 again. Pangalawa niyo na po yan, kuya. 7 na foul. Batista nilabas, binigay kay number 8. Binigay kay Marco, binigay ulit kay Batista, binigay kay Marco. Tumira ng 3 points. Grabe naman yun! Batista ka kaya. Grabe, supporting asawa. May supporting asawa dito. Mercado, tumira ng ano yun, supply. Nakuha ni Mike. Nalaksak, binigay kay number 8. Binigay kay Mike. Binigay kay number 8. Grabe! Thirty-nine, binigay kay Mercado. Repeat, umikot, tigil drop. Foul, number 8. Sino yun? Hindi si ano, hindi si yung malaki ko yung ball. Yung malaki. Parehas kasi number eh. Chris. First foul. I'm sorry. Press number. Anong meron sa 8? Kobe yan. First throw basket. Kobe na ng mga luma.
Marco, basket. Dansoy, binigay kay Mike. Mike. Nangihingi ng screen. Michael Joy, tumira 3 points. Basket! 3 points by Michael Joy. Sabi nang dito. Dansoy, binigay ko kay Mike. Mike, tinira, sablay. Nakawal number 8, tinira, basket. Michael Jordan. 39, tinira, basket. Dansoy. Ano pangalan? Sabi na ito, Dansoy. Dansoy, di ba? Marco, pinasa kay Batista. Bumangga, umikot. Wala yung bola. Same ball. Ano pangalan, Dansoy? Batista, nilabas yung bola. Binigay kay Dansoy. Binigay kay Marco. Marco, magkana papasahan. Oh, the reball. Dansoy binigay kay number 8. Tumira 3 points. Sablay. Nakuha ni Mercado. Mercado. Pinasa kay number 39. Basket. Mike. Oh, 8. Get drop, Sablay. Nakuha ni number 7. Binigay kay 55. Outside. Tumbling. Bawala sa mundo. Oh, there wala sa mundo. Marco tumira ng 3 points! Sablay! Nakuha ni Batista pumangga. Nilabas, binigay kay Dansoy, binigay kay Mike. Tumira ng 3 points. Michael Joy, tingin na. Grabe naman nasa ni Marco. Binigay kay 55, sa fake, binigay kay 56, nakuha ni Dansoy. Dansoy, binigay kay Michael Joy, binigay kay Batista. Binigay kay number 8, tumira ng 3 points. Sablay, nakuha ni Batista. Tumira. Number 7. Sinilaksak, pinasa kay number 55, tumira. Sablay, nakuha ni 7. Sablay. 8. Binigay kay Michael Joy. Sabi sa akin dito. Number 8. Number 39. Awkward sabihin. Okay, school boy. Speaking to the... Dwayne, hanap ka dito. Kala nila, wala daw sa mundo sa'yo. First row. Basket. Mercado. Bigay 39. Sablay. Nakuha ni Michael, bigay ng Soy, sinalaksak. Sinira. Basket. Number 8, Dansoy. 2 points. Mercado. Pinasa kay 56. Sinira 3 points. Basket. Number 56. Dansoy. Pinasa kay Mike. Tumira ng 3 points. Sablay. Nahimbus ka. Mercado binigay. 56, tumira 3 points. Sablay. Kuha ni Dansoy. Binigay kay 56. Binigay kay Mercado. Mercado pasabi rin 56. Tumira 3 points. Basket. Oh. Bigay kay Lung ha?
Luka! Luka? Sino? 2 points lang, 2 points. 23. Okay. Mercado. Binigay ko number 7. Binigay number 7 ulit. Nakahin ko number 8. Binigay kay Dansoy. Dansoy. Binigay kay Luka Doncic. Masabit? Wala. Nakuha ng 56. 56. Binigay kay Mercado. May 3 points. Supply. Nakuha ni Tyler. Supply. Nakuha ni Dansoy. Dansoy. Binigay kay Dominardo. Binigay kay Dansoy. Basket. 3 points. Op, nakuha ni Luka Doncic. Supply. 56. 56. Binigay kay number 7. 7. Tinirang basket. Ang daming nahugulo. Dansoy. Dansoy. Sumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni. Grabe naman tumalon yun. 27. Tumira. Basket. By 27. Mercado. Mercado. Bigay niya number 7. Tumira. Basket. Dansoy. Dansoy. 56. 56. Tumira ulit ng 3 points. Basket. 3 points. Itim daw yung 3 points. Dansoy. Dansoy. Binigay kay 8. Binigay kay 11. Basket. 56. Ikot binangga. Tumira 3 points ulit. Sablay. Nakuha ni Dominardo. Dominardo binasa kay number 11. Libre-libre. Sablay. Nakuha ni Dansoy. Tinira. Basket. Nakuha ni number 7. Up. Bigay kay Mercado. 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 Tumira. Basket ulit. 2 points. 2 points. Nakuha ni Dansoy. Binigay kay Luka Doncic. Tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni Tyler. Binigay kay number 7. 7. 7. Binigay kay number 7 ulit. Tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni Luka Doncic. Binigay kay number 8. Muangga. Sablay. Nakuha niya ulit. Foul, number 70. What team foul? Basket. Second throw. Basket ulit. Mercado. 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 56. 56. Bumangga. 56. Tumira 3 points. Sablay. Nakuha ni Tyler. Dansoy. Dansoy. Binigay kay 56. 56. Binigay kay number 7. Number 7. Binigay kay same ball. Mercado. Binigay kay 7. Libre-libre. Basket. Dansoy. Dansoy.
Swing. Para palito. Dominardo, fake, Indian drum, basket. Para palito. Mercado, dribble. Mercado. Oh. Pinasa kay number 7. Nakuha ni. Save ball. Seven, bigay kay Seven. Bigay kay Mercado. Bigay kay Seven, fake. Bigay ng 3 points. Supply. Ang number 7. Gano'n po sa akin, bigay kay Mercado. Bigay ng 3 points. Supply. Nakuha ni Dominardo. Dominardo, naghahanap pa saan. Binigay kay number 11, libre-libre. Foul! Number 7. 7. Yung ano, yung matangkad. Yung anak. Tatlo na yun. Tatlo na. Number 7, pangatlo mo na yan. Luka Doncic. First throw, basket. Second throw, basket ulit. Mercado. Mercado. Binigay ni 56. Tumira ng 3 points. Supply. Nakuha ni number 11. Binigay kay number 8, kay Dansoy. Nalalaksak, binigay kay Dominardo. Basket. Number 10. 10. Binigay number 17. 17. Hindi na 3 points. Supply. Nakuha number 7. Hindi na foul. Number 8. Matangkad. Si Chris. Chris. Pangalawa mo na yan. Chris. Basket. First throw. Kebo. Dansoy rebound. Number 7 lang basket. Salam. Foul counted yun eh. Dominado tumira. Basket. Taas pumalun. Bigay number 7. Supply. Nakuha ni 11. 11. Nagano papasahan. Sinalaksak. Off tapos. Kinuha niya ulit. Luka Doncic. Sablay. Number 7. Gano'n na papasahan. Bigay kay Mercado. Fake. Sinalaksak. Pinasa ulit ni 7. Tira. Bas. Sablay. Nakuha ni Axel. Axel. Sinalaksak. Pinasa kay 11. Sablay. Nakuha ni Dominardo. Sablay ulit. Foul. Number 17. Whining for penalty. Off, ano yan? Hinawi. Technical foul, number 56 ha? Technical foul, number 56. Foul number 17 kanina. 17. Technical number 56. Sino pumunod si Dansoy? Nice one. Basket. Second round, basket ulit.
nilabas yung bola. Nakuha ni Mercado. Mercado. Excuse me po. Hindi ko makita. Batista. Kay Batista. Excuse me, hindi ko makita. Axel. Easy lang daw. Sober, sinalaksak, pinasa kay Dominardo. Sablay, nakuha number 8. Outside. Time out. One ballers. Kanila yung bola. Blackpool, right? Uy! Nagsoy. Soy. 5 seconds. Tipinate. Tira na. Sablay. Nakuha ni... Mike. Binigay Michael Joy. Binigay kay 11. Sinalaksak. Binigay kay Dominado. Tumira. Basket. Grabe naman yun. Bagong hugot yun ah. Nakuha ni Batista. Batista, nag-alap ang pasahan, bigay number 11. 11, binigay kay Dominardo. Bigay kay 11. Sinalaksak, tumira. Sablay. Nakuha ni Dominardo. Ang sipag naman nun. Grabe yung hugot yun. Last time, wala yan ah. Binigay kay Mercado. Binigay kay number 7. Tumira. Basket. Binigay kay Michael Joy. Binigay kay Marco. Binigay kay Dominardo. Tumira ulit. Basket. Grabe yun. Binigay kay number 10. Binigay kay 39. Tumira 3 points. Sablay. Nakuha ni 55. Nakuha ni Batista. Nagahan na papasahan. Binigay kay number 11. Nalaksak binigay kay Marco. Libre. Nakal. Grabe naman yun. Basket by Dominardo. Kinuha na ng bola sa hereng. Grabe yun. Aray ko. 39 binigay kay Tyler. Binigay kay number 7. Tumira. Sablay. Nakuha. Uy, gagi ka. Sabi yun. 32. Binigay kay Michael Joy. Libre. Tumira 3 points. Sablay. Gawa ni Mercado. Off the paint. Foul by number 5. Marco. 7 ba? Ano 7? 5 yan, 5. Marco 5. 5 yun. Si Marco, 5 mo. 7 ka daw, pre. Basket. Grabe tumalon din ang potek yun. Alangaan yung Robinson. Tumalon, potek yun. Second throw, nariba ni Batista. Binigay kay Michael Joy. Binigay kay Dominardo. Binigay kay Marco. Nag-fake. Binigay kay Dominardo. Michael Joy. Binigay kay number 11. Binigay kay Dominardo. Nag-fake. Binigay kay Marco. Libre. Sablay. Di ba ni Batista nag-fake? Basket by Batista. 39. Binigay kay number 55. 55 the fake.
tumira sa Blight. Ako number 11. 11. Binigay kay Dominardo. Dominardo. Binigay kay Marco. Dominardo. Binigay kay Sablay. Ako ay 39. 39. 39. Binigay kay Batista. Binigay kay Marco. Binigay kay Michael Joy. Nag-fake. Sablay. Ako ay Dominardo. Foul. Number... Foul ba? Left? 7. Number 7, apat ka na. Apat ka na. Paul yung tawag sa'yo. Paul. Apat ka na. Paul yung tawag sa'yo. Apat. Basket. 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 Dominardo. Second row. Basket ulit. Maraming hugot. 39. 39. Uy, putang ina mo. Balik mo yan dito. Nawa number 11. Binigay kay 66. Michael Joy. Fake. Penalty point. Basket! Uy! Binarel! Technical! Michael Joy! Oh, grabe naman. Back to the ball game lang sa Nico. Pasok. Tyler nilabas yung bola. Binigay kay Mercado. Mercado. Binigay kay number 39. Wait. Tumira 3 points. Foul! Number 77. Axel. Technical. Ilan na si Axel? Axel. Ilan mo? Ilan na yan? Axel. First throw basket. Second throw basket. Hello? 3 points din. Last throw. Basket ulit. Lansoy. Binigay kay Axel. Axel. Binigay kay Michael Joy. Tumira ng 3 points. Sablay. Mercado. Mercado. Binigay kay 39. 39. Binigay kay 56. Binigay kay Mercado. Tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni Axel. 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 Umikot. Lifting ang tawag ni referee. Lifting. Inakati yung bola eh. Balik pa ang sabi. 39. Pinigay kay Mercado. Mercado. Muga. Tinira. Sablay. Nakuha ni Axel ulit. Axel. Axel. Dribble. Binigay kay Michael Joy. Michael Joy. Tinignan pa. Grabe naman yun. Off. Line ball. 56. Line ball. Outside. Tinitigan pa. Michael Joy, tumira 3 points.
Sablay. Nakuha ni Axel. Axel. Sinalaksak. Okay, side step. Traveling ang tawag sa'yo. $39. Binigay ka number 7. 39. Bigyan na 3 points. Sablay. Nakuha ni Tyler. Tinira. Sablay. Nakuha number 8. 8. Dansoy. Dansoy. Nagkalapasabi lang kay Dominado ng fake. Reverse basket. Back to back yun ah. Mercado. Binigay itang na 39. Binigay 56. Off. 56. Bumaga. Tinira. Sablay. Nakuha ni Axel. 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 Libre-libre. Basket. 39. 39. Tumira na 3 points. Sablay. Ay, basket pala. 3 points. Basket. Tansoy. Nakuha ni Dominado. Dominado. Perimeter. Basket. Parang si Kuya CJ yan ah. 39. 39. 56 to 3 points. Basket. In your... In your face daw. In your face daw. Dansoy. Binigay kay Michael Joyce. Binigay number 8. Sinalaksa. Sabla. Mercado. Mercado. Sinalaksa. Tinira. Sablay. Nakuha ni Axel. Axel. Foul. Dansoy. First foul. Basket. Blue ball. Michael Joy. Crossover. Iwanan. Pinirap. Sablay. Nakuha ni Batista. Batista. Gaan mga kasahan. Binigay kita ng Soy. Tumira ng 3 points. Basket. 55. Dribble. Binigay kay Mercado. 55. Fake, tumira 3 points. Sablay. Nakuha ni Batista. Sansoy, binigay kay Michael Joy. Crossover, pinasay kay number 8. Grabe ang bungon. Mercado. Mercado. Binigay kay 56. Tumira ulit 3 points. Basket. Michael Joy, crossover. Wala yung bola. Black ball. Mercado. Binigay ng 56. Fake. Binigay ng number 7. Tumira 3 points. Sablay. Nakuha ni Batista. Batista, binaba yung bola. Kaya mo papasahan. Binigay ng Dansoy. Tumira 3 points. Sablay. Nakuha ni Marco. Marco. Binigay kay number 8. Nanda. Foul. Number 17. Tyler. Tyler, tatlo ka na. English pala. Tyler, 3 foul. English pala. Tyler, you are correct. Basket. Aray po.
Basket ulit. Three points, sablay. Ako ni Marco, grabe naman power dito niya. Dansoy. Nagiging Mikey Joy. Pinasa kay Batista. Mose bigay number 8. Basket by number 8. Tantado. Sober. Tumira. Basket. Dansoy. Yung Mikey Joy. Nakuha niya yung Tantado. Ano yan? Pagod na. Rep, sub daw. Sub. Sub. Kapag sub lalabas, papasok ang papasok. Axel. Binigay kay Marco. Binigay kay Axel. Binigay kay number 8. Basket. Kuya CJ! Kuya CJ! Go, Blight! Lumabas pa! Kuya CJ! Basket! Kuya CJ! Lugi, parang may automatic. Pagod. 11 lang. 11 ako yung bola. 11. Binasa kay Axel. Tinira. Basket. Number 7. 7. Sinalaksak. Tumira. Basket. 7. Sa kabila. 11. Una kay Marco. Oh. Ingat kay Marco. Tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha number 8. Nakuha ni Axel. Binigay kay Dominardo. Same ball. Nakuha ni Axel. Tinasa kay number 8. Sablay. Nakuha ni number 7. Binigay niya number 55. Libre. Nawala. Tumira na. Basket. Bigla tumatawag. Dominardo. Libre. Sablay. Nakuha ni Marco. Ay, grabe yun! Dominardo. Sablay. Nakuha niya ulit? Basket na. Oy, outside. Gusto nila yung nandun. Oo. Gusto 100 ah. Axel. Tumira. Sablay. Nakuha ni Marco. Tiro mo na yan. Proud asawa lang dito. Nag-video. Axel. Binigay ko ito natin. Hindi nakuha. Tyler. Binigay niya ng 55. Tumira 3 points. Sablay. Nakuha niya number 11. Binigay kay Dominardo ulit.
Dominado bigay kay Axel. Bigay kay number 8, Sablay. Tumira ulit, basket. Gusto mo na. 56 tumira 3 points, Sablay. Nakuha ni Mercado. Tumira 3 points, Sablay. Tyler, basket. Axel. Axel, bigay kay Dominado. Sablay. Okay, Tyler. 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 Sablay. Nakuha ni Axel. Basket. Ayun lang, mayroon sila. Gusto naman 100 points ha.